بھی بتا دیتا ہے کہ میں کسی لڑکے سے پیار کرتا تھا۔ تبھی کرن بہت زیادہ روتی دھوتی ہے اور جا کے سارے اس کے گھر والوں کو بتا دیتی ہے۔ مزید وہ اپنے گھر جائے گی تو تب ساری کہانی اپنے ماں باپ کو بھی بتا دے گی۔ تب اس کا باپ بہت ہی زیادہ ہمت حوصلے کے ساتھ اس کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا جو بھی ہو جائے وہ تم پہ غصہ تو نہیں کرتا نا، اور تمہیں مارتا بھی نہیں ہے۔ تم نے اپنا گھر بچانا ہے اور تم نے اب اسی گھر میں رہنا ہے۔ تبھی وہ اور زیادہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب میں اپنی دل کی بات کس سے کروں، کیونکہ کوئی بھی میری بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا، کیونکہ کرن کو یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہے کہ میرا ہسبینڈ کسی اور سے پیار کرے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب سیف کا فون بج رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیتی ہے اور وہ سیف سے پوچھتی ہے کہ یہ ایسے کون ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میری دوست ہے۔ تو وہ کہتا ہے کیا یہ لڑکی ہے؟ تو تبھی کرن کو مزید شک ہو جائے گا کہ جو سیف باتیں کر رہا تھا وہ ساری سچ تھی، اور کیونکہ سیف کا بیہیویئر بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو سیف کا والد ہوتا ہے وہ سیف کو بتاتا ہے اور اس کو مزید سمجھاتا ہے کہ جو تمہاری ایکس تھی، اگر تم اس کے چکر میں آ کے کرن کو تو ہرٹ نہ کرو، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن سیف کسی کے ایک نہیں سنتا۔ یہ ساری پریشانی میں اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ ٹینشن لے لیتی ہے، کیونکہ اس کو کرن بہت ہی اچھی لگتی ہے اور جس کو سیف پسند کرتا تھا وہ اس کو ایک آنکھ نہیں باتی تھی۔ تبھی سارا سیف کو بہت ہی زیادہ باتیں سنائے گی۔ وہ کہے گی کہ اگر تمہاری وجہ سے ماما کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑوں گی، اور دیکھ لینا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور تم اپنے پرانے عشق کے چکر میں میری ماں کی طبیعت تم نے رسک میں ڈال دی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ سیف کی کرن کے ساتھ شادی تو ہو جاتی ہے لیکن وہ اس شادی سے بالکل بھی نہیں خوش اور کرن کو بہت ہی زیادہ ٹارچر کرتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ کرن کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ میں کسی لڑکے سے پیار کرتا تھا۔ تبھی کرن بہت زیادہ روتی دھوتی ہے اور جا کے سارے اس کے گھر والوں کو بتا دیتی ہے۔ مزید وہ اپنے گھر جائے گی تو تب ساری کہانی اپنے ماں باپ کو بھی بتا دے گی۔ تب اس کا باپ بہت ہی زیادہ ہمت حوصلے کے ساتھ اس کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا جو بھی ہو جائے وہ تم پہ غصہ تو نہیں کرتا نا، اور تمہیں مارتا بھی نہیں ہے۔ تم نے اپنا گھر بچانا ہے اور تم نے اب اسی گھر میں رہنا ہے۔ تبھی وہ اور زیادہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب میں اپنی دل کی بات کس سے کروں، کیونکہ کوئی بھی میری بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا، کیونکہ کرن کو یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہے کہ میرا ہسبینڈ کسی اور سے پیار کرے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب سیف کا فون بج رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیتی ہے اور وہ سیف سے پوچھتی ہے کہ یہ ایسے کون ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میری دوست ہے۔ تو وہ کہتا ہے کیا یہ لڑکی ہے؟ تو تبھی کرن کو مزید شک ہو جائے گا کہ جو سیف باتیں کر رہا تھا وہ ساری سچ تھی، اور کیونکہ سیف کا بیہیویئر بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو سیف کا والد ہوتا ہے وہ سیف کو بتاتا ہے اور اس کو مزید سمجھاتا ہے کہ جو تمہاری ایکس تھی، اگر تم اس کے چکر میں آ کے کرن کو تو ہرٹ نہ کرو، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن سیف کسی کے ایک نہیں سنتا۔ یہ ساری پریشانی میں اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ ٹینشن لے لیتی ہے، کیونکہ اس کو کرن بہت ہی اچھی لگتی ہے اور جس کو سیف پسند کرتا تھا وہ اس کو ایک آنکھ نہیں باتی تھی۔ تبھی سارا سیف کو بہت ہی زیادہ باتیں سنائے گی۔ وہ کہے گی کہ اگر تمہاری وجہ سے ماما کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑوں گی، اور دیکھ لینا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور تم اپنے پرانے عشق کے چکر میں میری ماں کی طبیعت تم نے رسک میں ڈال دی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ سیف کی کرن کے ساتھ شادی تو ہو جاتی ہے لیکن وہ اس شادی سے بالکل بھی نہیں خوش اور کرن کو بہت ہی زیادہ ٹارچر کرتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ کرن کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ میں کسی لڑکے سے پیار کرتا تھا۔ تبھی کرن بہت زیادہ روتی دھوتی ہے اور جا کے سارے اس کے گھر والوں کو بتا دیتی ہے۔ مزید وہ اپنے گھر جائے گی تو تب ساری کہانی اپنے ماں باپ کو بھی بتا دے گی۔ تب اس کا باپ بہت ہی زیادہ ہمت حوصلے کے ساتھ اس کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا جو بھی ہو جائے وہ تم پہ غصہ تو نہیں کرتا
ना और तुम्हें मारता भी नहीं है। तुमने अपना घर बचाना है और तुमने अब उसी घर में रहना है। तभी वो और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कह रही होती है कि अब मैं अपनी दिल की बात किससे करूँ, क्योंकि कोई भी मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। क्योंकि किरण को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि मेरा हस्बैंड किसी और से प्यार करे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब सैफ का फ़ोन बज रहा होता है तो वो देख लेती है और वो सैफ से पूछती है कि ये ऐसे कौन है? तो वो कहता है कि मेरी दोस्त है। तो वो कहता है क्या ये लड़की है? तो तभी किरण को मज़ीद शक हो जाएगा कि जो सैफ बातें कर रहा था वो सारी सच थी। और क्योंकि सैफ का बिहेवियर भी उसके साथ ठीक नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सैफ का वालिद होता है वो सैफ को बताता है और उसको मज़ीद समझाता है कि जो तुम्हारी एक्स थी, अगर तुम उसके चक्कर में आके किरण को तो हर्ट ना करो, उसका तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन सैफ किसी के एक नहीं सुनता। ये सारी परेशानी में उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लेती है, क्योंकि उसको किरण बहुत ही अच्छी लगती है और जिसको सैफ पसंद करता था वो उसको एक आँख नहीं बाती थी। तभी सारा सैफ को बहुत ही ज़्यादा बातें सुनाएगी। वो कहेगी कि अगर तुम्हारी वजह से मामा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें किसी काबिल नहीं छोड़ूँगी और देख लेना तुम्हारे साथ क्या होता है। और तुम अपने पुराने इश्क के चक्कर में मेरी माँ की तबीयत तुमने रिस्क में डाल दी है। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। सैफ की किरण के साथ शादी तो हो जाती है, लेकिन वो इस शादी से बिल्कुल भी नहीं खुश और किरण को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है। मज़ीद आप देखेंगे कि वो किरण को ये भी बता देता है कि मैं किसी लड़के से प्यार करता था। तभी किरण बहुत ज़्यादा रोती धोती है और जाके सारे उसके घर वालों को बता देती है। मज़ीद वो अपने घर जाएगी तो तब सारी कहानी अपने माँ बाप को भी बता देगी। तब उसका बाप बहुत ही ज़्यादा हिम्मत हौसले के साथ उसको समझाता है और कहता है कि बेटा जो भी हो जाए वो तुम पे गुस्सा तो नहीं करता ना और तुम्हें मारता भी नहीं है। तुमने अपना घर बचाना है और तुमने अब उसी घर में रहना है। तभी वो और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कह रही होती है कि अब मैं अपनी दिल की बात किससे करूँ, क्योंकि कोई भी मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। क्योंकि किरण को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि मेरा हस्बैंड किसी और से प्यार करे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब सैफ का फ़ोन बज रहा होता है तो वो देख लेती है और वो सैफ से पूछती है कि ये ऐसे कौन है? तो वो कहता है कि मेरी दोस्त है। तो वो कहता है क्या ये लड़की है? तो तभी किरण को मज़ीद शक हो जाएगा कि जो सैफ बातें कर रहा था वो सारी सच थी। और क्योंकि सैफ का बिहेवियर भी उसके साथ ठीक नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सैफ का वालिद होता है वो सैफ को बताता है और उसको मज़ीद समझाता है कि जो तुम्हारी एक्स थी, अगर तुम उसके चक्कर में आके किरण को तो हर्ट ना करो, उसका तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन सैफ किसी के एक नहीं सुनता। ये सारी परेशानी में उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लेती है, क्योंकि उसको किरण बहुत ही अच्छी लगती है और जिसको सैफ पसंद करता था वो उसको एक आँख नहीं बाती थी। तभी सारा सैफ को बहुत ही ज़्यादा बातें सुनाएगी। वो कहेगी कि अगर तुम्हारी वजह से मामा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें किसी काबिल नहीं छोड़ूँगी और देख लेना तुम्हारे साथ क्या होता है। और तुम अपने पुराने इश्क के चक्कर में मेरी माँ की तबीयत तुमने रिस्क में डाल दी है। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। सैफ की किरण के साथ शादी तो हो जाती है, लेकिन वो इस शादी से बिल्कुल भी नहीं खुश और किरण को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है। मज़ीद आप देखेंगे कि वो किरण को ये भी बता देता है कि मैं किसी लड़के से प्यार करता था। तभी किरण बहुत ज़्यादा रोती धोती है और जाके सारे उसके घर वालों को बता देती है। मज़ीद वो अपने घर जाएगी तो तब सारी कहानी अपने माँ बाप को भी बता देगी। तब उसका बाप बहुत ही ज़्यादा हिम्मत हौसले के साथ उसको समझाता है और कहता है कि बेटा जो भी हो जाए वो तुम पे गुस्सा तो नहीं करता ना और तुम्हें मारता भी नहीं है। तुमने अपना घर बचाना है और तुमने अब उसी घर में रहना है। तभी वो और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कह रही होती है कि अब मैं अपनी दिल की बात किससे करूँ, क्योंकि कोई भी मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। क्योंकि किरण को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि मेरा हस्बैंड किसी और से प्यार करे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब सैफ का फ़ोन बज रहा होता है तो वो देख लेती है और वो सैफ से पूछती है कि ये ऐसे कौन है? तो वो कहता है कि मेरी दोस्त है। तो वो कहता है क्या ये लड़की है? तो तभी किरण को मज़ीद शक हो जाएगा कि जो सैफ बातें कर रहा था वो सारी सच थी। और क्योंकि सैफ का बिहेवियर भी उसके साथ ठीक नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सैफ का वालिद होता है वो सैफ को बताता है और उसको मज़ीद समझाता है
کہ جو تمہاری ایکس تھی، اگر تم اس کے چکر میں آ کے کرن کو تو ہرٹ نہ کرو، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن سیف کسی کے ایک نہیں سنتا۔ یہ ساری پریشانی میں اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ ٹینشن لے لیتی ہے، کیونکہ اس کو کرن بہت ہی اچھی لگتی ہے اور جس کو سیف پسند کرتا تھا وہ اس کو ایک آنکھ نہیں باتی تھی۔ تبھی سارا سیف کو بہت ہی زیادہ باتیں سنائے گی۔ وہ کہے گی کہ اگر تمہاری وجہ سے ماما کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑوں گی، اور دیکھ لینا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور تم اپنے پرانے عشق کے چکر میں میری ماں کی طبیعت تم نے رسک میں ڈال دی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ سیف کی کرن کے ساتھ شادی تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس شادی سے بالکل بھی نہیں خوش اور کرن کو بہت ہی زیادہ ٹارچر کرتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ کرن کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ میں کسی لڑکے سے پیار کرتا تھا۔ تبھی کرن بہت زیادہ روتی دھوتی ہے اور جا کے سارے اس کے گھر والوں کو بتا دیتی ہے۔ مزید وہ اپنے گھر جائے گی تو تب ساری کہانی اپنے ماں باپ کو بھی بتا دے گی۔ تب اس کا باپ بہت ہی زیادہ ہمت حوصلے کے ساتھ اس کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا جو بھی ہو جائے وہ تم پہ غصہ تو نہیں کرتا نا، اور تمہیں مارتا بھی نہیں ہے، تم نے اپنا گھر بچانا ہے اور تم نے اب اسی گھر میں رہنا ہے۔ تبھی وہ اور زیادہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب میں اپنی دل کی بات کس سے کروں، کیونکہ کوئی بھی میری بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا، کیونکہ کرن کو یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہے کہ میرا ہسبینڈ کسی اور سے پیار کرے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب سیف کا فون بج رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیتی ہے اور وہ سیف سے پوچھتی ہے کہ یہ ایسے کون ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میری دوست ہے۔ تو وہ کہتا ہے کیا یہ لڑکی ہے؟ تو تبھی کرن کو مزید شک ہو جائے گا کہ جو سیف باتیں کر رہا تھا وہ ساری سچ تھی، اور کیونکہ سیف کا بیہیویئر بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو سیف کا والد ہوتا ہے وہ سیف کو بتاتا ہے اور اس کو مزید سمجھاتا ہے کہ جو تمہاری ایکس تھی، اگر تم اس کے چکر میں آ کے کرن کو تو ہرٹ نہ کرو، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن سیف کسی کے ایک نہیں سنتا۔ یہ ساری پریشانی میں اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ ٹینشن لے لیتی ہے، کیونکہ اس کو کرن بہت ہی اچھی لگتی ہے اور جس کو سیف پسند کرتا تھا وہ اس کو ایک آنکھ نہیں باتی تھی۔ تبھی سارا سیف کو بہت ہی زیادہ باتیں سنائے گی۔ وہ کہے گی کہ اگر تمہاری وجہ سے ماما کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑوں گی، اور دیکھ لینا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور تم اپنے پرانے عشق کے چکر میں میری ماں کی طبیعت تم نے رسک میں ڈال دی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ سیف کی کرن کے ساتھ شادی تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس شادی سے بالکل بھی نہیں خوش اور کرن کو بہت ہی زیادہ ٹارچر کرتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ کرن کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ میں کسی لڑکے سے پیار کرتا تھا۔ تبھی کرن بہت زیادہ روتی دھوتی ہے اور جا کے سارے اس کے گھر والوں کو بتا دیتی ہے۔ مزید وہ اپنے گھر جائے گی تو تب ساری کہانی اپنے ماں باپ کو بھی بتا دے گی۔ تب اس کا باپ بہت ہی زیادہ ہمت حوصلے کے ساتھ اس کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا جو بھی ہو جائے وہ تم پہ غصہ تو نہیں کرتا نا، اور تمہیں مارتا بھی نہیں ہے، تم نے اپنا گھر بچانا ہے اور تم نے اب اسی گھر میں رہنا ہے۔ تبھی وہ اور زیادہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب میں اپنی دل کی بات کس سے کروں، کیونکہ کوئی بھی میری بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا، کیونکہ کرن کو یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہے کہ میرا ہسبینڈ کسی اور سے پیار کرے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب سیف کا فون بج رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیتی ہے اور وہ سیف سے پوچھتی ہے کہ یہ ایسے کون ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میری دوست ہے۔ تو وہ کہتا ہے کیا یہ لڑکی ہے؟ تو تبھی کرن کو مزید شک ہو جائے گا کہ جو سیف باتیں کر رہا تھا وہ ساری سچ تھیں، اور کیونکہ سیف کا بیہیویئر بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو سیف کا والد ہوتا ہے وہ سیف کو بتاتا ہے اور اس کو مزید سمجھاتا ہے کہ جو تمہاری ایکس تھی، اگر تم اس کے چکر میں آ کے کرن کو تو ہرٹ نہ کرو، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن سیف کسی کے ایک نہیں سنتا۔ یہ ساری پریشانی میں اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ ٹینشن لے لیتی ہے، کیونکہ اس کو کرن بہت ہی اچھی لگتی ہے اور جس کو سیف پسند کرتا تھا وہ اس کو ایک آنکھ نہیں باتی تھی۔ تبھی سارا سیف کو بہت ہی زیادہ باتیں سنائے گی۔ وہ کہے گی کہ اگر تمہاری وجہ سے ماما کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑوں گی، اور دیکھ لینا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور تم اپنے پرانے عشق کے چکر میں میری ماں کی طبیعت تم نے رسک میں ڈال دی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔
सैफ की किरण के साथ शादी तो हो जाती है, लेकिन वो इस शादी से बिल्कुल भी नहीं खुश और किरण को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है। मज़ीद आप देखेंगे कि वो किरण को ये भी बता देता है कि मैं किसी लड़के से प्यार करता था। तभी किरण बहुत ज़्यादा रोती धोती है और जाके सारे उसके घर वालों को बता देती है। मज़ीद वो अपने घर जाएगी तो तब सारी कहानी अपने माँ बाप को भी बता देगी। तब उसका बाप बहुत ही ज़्यादा हिम्मत हौसले के साथ उसको समझाता है और कहता है कि बेटा जो भी हो जाए, वो तुम पे गुस्सा तो नहीं करता ना और तुम्हें मारता भी नहीं है। तुमने अपना घर बचाना है और तुमने अब उसी घर में रहना है। तभी वो और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कह रही होती है कि अब मैं अपनी दिल की बात किससे करूँ, क्योंकि कोई भी मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। क्योंकि किरण को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि मेरा हस्बैंड किसी और से प्यार करे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब सैफ का फ़ोन बज रहा होता है, तो वो देख लेती है और वो सैफ से पूछती है कि ये ऐसे कौन है? तो वो कहता है कि मेरी दोस्त है। तो वो कहता है क्या ये लड़की है? तो तभी किरण को मज़ीद शक हो जाएगा कि जो सैफ बातें कर रहा था वो सारी सच थी और क्योंकि सैफ का बिहेवियर भी उसके साथ ठीक नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सैफ का वालिद होता है वो सैफ को बताता है और उसको मज़ीद समझाता है कि जो तुम्हारी एक्स थी, अगर तुम उसके चक्कर में आके किरण को तो हर्ट ना करो, उसका तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन सैफ किसी के एक नहीं सुनता। ये सारी परेशानी में उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लेती है, क्योंकि उसको किरण बहुत ही अच्छी लगती है और जिसको सैफ पसंद करता था वो उसको एक आँख नहीं बाती थी। तभी सारा सैफ को बहुत ही ज़्यादा बातें सुनाएगी। वो कहेगी कि अगर तुम्हारी वजह से मामा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें किसी काबिल नहीं छोड़ूँगी और देख लेना तुम्हारे साथ क्या होता है और तुम अपने पुराने इश्क के चक्कर में मेरी माँ की तबीयत तुमने रिस्क में डाल दी है। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। सैफ की किरण के साथ शादी तो हो जाती है, लेकिन वो इस शादी से बिल्कुल भी नहीं खुश और किरण को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है। मज़ीद आप देखेंगे कि वो किरण को ये भी बता देता है कि मैं किसी लड़के से प्यार करता था। तभी किरण बहुत ज़्यादा रोती धोती है और जाके सारे उसके घर वालों को बता देती है। मज़ीद वो अपने घर जाएगी तो तब सारी कहानी अपने माँ बाप को भी बता देगी। तब उसका बाप बहुत ही ज़्यादा हिम्मत हौसले के साथ उसको समझाता है और कहता है कि बेटा जो भी हो जाए, वो तुम पे गुस्सा तो नहीं करता ना और तुम्हें मारता भी नहीं है। तुमने अपना घर बचाना है और तुमने अब उसी घर में रहना है। तभी वो और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कह रही होती है कि अब मैं अपनी दिल की बात किससे करूँ, क्योंकि कोई भी मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। क्योंकि किरण को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि मेरा हस्बैंड किसी और से प्यार करे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब सैफ का फ़ोन बज रहा होता है, तो वो देख लेती है और वो सैफ से पूछती है कि ये ऐसे कौन है? तो वो कहता है कि मेरी दोस्त है। तो वो कहता है क्या ये लड़की है? तो तभी किरण को मज़ीद शक हो जाएगा कि जो सैफ बातें कर रहा था वो सारी सच थी और क्योंकि सैफ का बिहेवियर भी उसके साथ ठीक नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सैफ का वालिद होता है वो सैफ को बताता है और उसको मज़ीद समझाता है कि जो तुम्हारी एक्स थी, अगर तुम उसके चक्कर में आके किरण को तो हर्ट ना करो, उसका तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन सैफ किसी के एक नहीं सुनता। ये सारी परेशानी में उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लेती है, क्योंकि उसको किरण बहुत ही अच्छी लगती है और जिसको सैफ पसंद करता था वो उसको एक आँख नहीं बाती थी। तभी सारा सैफ को बहुत ही ज़्यादा बातें सुनाएगी। वो कहेगी कि अगर तुम्हारी वजह से मामा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें किसी काबिल नहीं छोड़ूँगी और देख लेना तुम्हारे साथ क्या होता है और तुम अपने पुराने इश्क के चक्कर में मेरी माँ की तबीयत तुमने रिस्क में डाल दी है। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। सैफ की किरण के साथ शादी तो हो जाती है, लेकिन वो इस शादी से बिल्कुल भी नहीं खुश और किरण को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है। मज़ीद आप देखेंगे कि वो किरण को ये भी बता देता है कि मैं किसी लड़के से प्यार करता था। तभी किरण बहुत ज़्यादा रोती धोती है और जाके सारे उसके घर वालों को बता देती है। मज़ीद वो अपने घर जाएगी तो तब सारी कहानी अपने माँ बाप को भी बता देगी। तब उसका बाप बहुत ही ज़्यादा हिम्मत हौसले के साथ उसको समझाता है और कहता है कि बेटा जो भी हो जाए, वो तुम पे गुस्सा तो नहीं करता
करता ना और तुम्हें मारता भी नहीं है। तुमने अपना घर बचाना है और तुमने अब उसी घर में रहना है। तभी वो और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कह रही होती है कि अब मैं अपनी दिल की बात किससे करूँ, क्योंकि कोई भी मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। क्योंकि किरण को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि मेरा हस्बैंड किसी और से प्यार करे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब सैफ का फ़ोन बज रहा होता है तो वो देख लेती है और वो सैफ से पूछती है कि ये ऐसे कौन है? तो वो कहता है कि मेरी दोस्त है। तो वो कहता है क्या ये लड़की है? तो तभी किरण को मज़ीद शक हो जाएगा कि जो सैफ बातें कर रहा था वो सारी सच थी। और क्योंकि सैफ का बिहेवियर भी उसके साथ ठीक नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सैफ का वालिद होता है वो सैफ को बताता है और उसको मज़ीद समझाता है कि जो तुम्हारी एक्स थी, अगर तुम उसके चक्कर में आके किरण को तो हर्ट ना करो, उसका तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन सैफ किसी के एक नहीं सुनता। ये सारी परेशानी में उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लेती है, क्योंकि उसको किरण बहुत ही अच्छी लगती है और जिसको सैफ पसंद करता था वो उसको एक आँख नहीं बाती थी। तभी सारा सैफ को बहुत ही ज़्यादा बातें सुनाएगी। वो कहेगी कि अगर तुम्हारी वजह से मामा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें किसी काबिल नहीं छोड़ूँगी और देख लेना तुम्हारे साथ क्या होता है। और तुम अपने पुराने इश्क के चक्कर में मेरी माँ की तबीयत तुमने रिस्क में डाल दी है। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। सैफ की किरण के साथ शादी तो हो जाती है, लेकिन वो इस शादी से बिल्कुल भी नहीं खुश और किरण को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है। मज़ीद आप देखेंगे कि वो किरण को ये भी बता देता है कि मैं किसी लड़के से प्यार करता था। तभी किरण बहुत ज़्यादा रोती धोती है और जाके सारे उसके घर वालों को बता देती है। मज़ीद वो अपने घर जाएगी तो तब सारी कहानी अपने माँ बाप को भी बता देगी। तब उसका बाप बहुत ही ज़्यादा हिम्मत हौसले के साथ उसको समझाता है और कहता है कि बेटा जो भी हो जाए वो तुम पे गुस्सा तो नहीं करता ना और तुम्हें मारता भी नहीं है। तुमने अपना घर बचाना है और तुमने अब उसी घर में रहना है। तभी वो और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कह रही होती है कि अब मैं अपनी दिल की बात किससे करूँ, क्योंकि कोई भी मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। क्योंकि किरण को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि मेरा हस्बैंड किसी और से प्यार करे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब सैफ का फ़ोन बज रहा होता है तो वो देख लेती है और वो सैफ से पूछती है कि ये ऐसे कौन है? तो वो कहता है कि मेरी दोस्त है। तो वो कहता है क्या ये लड़की है? तो तभी किरण को मज़ीद शक हो जाएगा कि जो सैफ बातें कर रहा था वो सारी सच थी। और क्योंकि सैफ का बिहेवियर भी उसके साथ ठीक नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सैफ का वालिद होता है वो सैफ को बताता है और उसको मज़ीद समझाता है कि जो तुम्हारी एक्स थी, अगर तुम उसके चक्कर में आके किरण को तो हर्ट ना करो, उसका तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन सैफ किसी के एक नहीं सुनता। ये सारी परेशानी में उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लेती है, क्योंकि उसको किरण बहुत ही अच्छी लगती है और जिसको सैफ पसंद करता था वो उसको एक आँख नहीं बाती थी। तभी सारा सैफ को बहुत ही ज़्यादा बातें सुनाएगी। वो कहेगी कि अगर तुम्हारी वजह से मामा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें किसी काबिल नहीं छोड़ूँगी और देख लेना तुम्हारे साथ क्या होता है। और तुम अपने पुराने इश्क के चक्कर में मेरी माँ की तबीयत तुमने रिस्क में डाल दी है। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। सैफ की किरण के साथ शादी तो हो जाती है, लेकिन वो इस शादी से बिल्कुल भी नहीं खुश और किरण को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है। मज़ीद आप देखेंगे कि वो किरण को ये भी बता देता है कि मैं किसी लड़के से प्यार करता था। तभी किरण बहुत ज़्यादा रोती धोती है और जाके सारे उसके घर वालों को बता देती है। मज़ीद वो अपने घर जाएगी तो तब सारी कहानी अपने माँ बाप को भी बता देगी। तब उसका बाप बहुत ही ज़्यादा हिम्मत हौसले के साथ उसको समझाता है और कहता है कि बेटा जो भी हो जाए वो तुम पे गुस्सा तो नहीं करता ना और तुम्हें मारता भी नहीं है। तुमने अपना घर बचाना है और तुमने अब उसी घर में रहना है। तभी वो और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कह रही होती है कि अब मैं अपनी दिल की बात किससे करूँ, क्योंकि कोई भी मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। क्योंकि किरण को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि मेरा हस्बैंड किसी और से प्यार करे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब सैफ का फ़ोन बज रहा होता है तो वो देख लेती है और वो सैफ से पूछती है कि ये ऐसे कौन है? तो वो कहता है कि मेरी दोस्त है। तो वो कहता है क्या ये लड़की है? तो तभी किरण को मज़ीद शक हो जाएगा कि जो सैफ बातें कर रहा था वो सारी सच थी। और क्योंकि सैफ का बिहेवियर भी उसके साथ ठीक नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सैफ का वालिद होता है वो सैफ को बताता है और उसको मज़ीद समझाता है
کہ جو تمہاری ایکس تھی، اگر تم اس کے چکر میں آ کے کرن کو تو ہرٹ نہ کرو، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن سیف کسی کے ایک نہیں سنتا۔ یہ ساری پریشانی میں اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ ٹینشن لے لیتی ہے، کیونکہ اس کو کرن بہت ہی اچھی لگتی ہے اور جس کو سیف پسند کرتا تھا وہ اس کو ایک آنکھ نہیں باتی تھی۔ تبھی سارا سیف کو بہت ہی زیادہ باتیں سنائے گی۔ وہ کہے گی کہ اگر تمہاری وجہ سے ماما کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑوں گی، اور دیکھ لینا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور تم اپنے پرانے عشق کے چکر میں میری ماں کی طبیعت تم نے رسک میں ڈال دی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ سیف کی کرن کے ساتھ شادی تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس شادی سے بالکل بھی نہیں خوش اور کرن کو بہت ہی زیادہ ٹارچر کرتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ کرن کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ میں کسی لڑکے سے پیار کرتا تھا۔ تبھی کرن بہت زیادہ روتی دھوتی ہے اور جا کے سارے اس کے گھر والوں کو بتا دیتی ہے۔ مزید وہ اپنے گھر جائے گی تو تب ساری کہانی اپنے ماں باپ کو بھی بتا دے گی۔ تب اس کا باپ بہت ہی زیادہ ہمت حوصلے کے ساتھ اس کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا جو بھی ہو جائے وہ تم پہ غصہ تو نہیں کرتا نا، اور تمہیں مارتا بھی نہیں ہے، تم نے اپنا گھر بچانا ہے اور تم نے اب اسی گھر میں رہنا ہے۔ تبھی وہ اور زیادہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب میں اپنی دل کی بات کس سے کروں، کیونکہ کوئی بھی میری بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا، کیونکہ کرن کو یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہے کہ میرا ہسبینڈ کسی اور سے پیار کرے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب سیف کا فون بج رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیتی ہے اور وہ سیف سے پوچھتی ہے کہ یہ ایسے کون ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میری دوست ہے۔ تو وہ کہتا ہے کیا یہ لڑکی ہے؟ تو تبھی کرن کو مزید شک ہو جائے گا کہ جو سیف باتیں کر رہا تھا وہ ساری سچ تھیں، اور کیونکہ سیف کا بیہیویئر بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو سیف کا والد ہوتا ہے وہ سیف کو بتاتا ہے اور اس کو مزید سمجھاتا ہے کہ جو تمہاری ایکس تھی، اگر تم اس کے چکر میں آ کے کرن کو تو ہرٹ نہ کرو، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن سیف کسی کے ایک نہیں سنتا۔ یہ ساری پریشانی میں اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ ٹینشن لے لیتی ہے، کیونکہ اس کو کرن بہت ہی اچھی لگتی ہے اور جس کو سیف پسند کرتا تھا وہ اس کو ایک آنکھ نہیں باتی تھی۔ تبھی سارا سیف کو بہت ہی زیادہ باتیں سنائے گی۔ وہ کہے گی کہ اگر تمہاری وجہ سے ماما کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑوں گی، اور دیکھ لینا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور تم اپنے پرانے عشق کے چکر میں میری ماں کی طبیعت تم نے رسک میں ڈال دی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ سیف کی کرن کے ساتھ شادی تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس شادی سے بالکل بھی نہیں خوش اور کرن کو بہت ہی زیادہ ٹارچر کرتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ کرن کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ میں کسی لڑکے سے پیار کرتا تھا۔ تبھی کرن بہت زیادہ روتی دھوتی ہے اور جا کے سارے اس کے گھر والوں کو بتا دیتی ہے۔ مزید وہ اپنے گھر جائے گی تو تب ساری کہانی اپنے ماں باپ کو بھی بتا دے گی۔ تب اس کا باپ بہت ہی زیادہ ہمت حوصلے کے ساتھ اس کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا جو بھی ہو جائے وہ تم پہ غصہ تو نہیں کرتا نا، اور تمہیں مارتا بھی نہیں ہے، تم نے اپنا گھر بچانا ہے اور تم نے اب اسی گھر میں رہنا ہے۔ تبھی وہ اور زیادہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب میں اپنی دل کی بات کس سے کروں، کیونکہ کوئی بھی میری بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا، کیونکہ کرن کو یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہے کہ میرا ہسبینڈ کسی اور سے پیار کرے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب سیف کا فون بج رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیتی ہے اور وہ سیف سے پوچھتی ہے کہ یہ ایسے کون ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میری دوست ہے۔ تو وہ کہتا ہے کیا یہ لڑکی ہے؟ تو تبھی کرن کو مزید شک ہو جائے گا کہ جو سیف باتیں کر رہا تھا وہ ساری سچ تھیں، اور کیونکہ سیف کا بیہیویئر بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو سیف کا والد ہوتا ہے وہ سیف کو بتاتا ہے اور اس کو مزید سمجھاتا ہے کہ جو تمہاری ایکس تھی، اگر تم اس کے چکر میں آ کے کرن کو تو ہرٹ نہ کرو، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن سیف کسی کے ایک نہیں سنتا۔ یہ ساری پریشانی میں اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ ٹینشن لے لیتی ہے، کیونکہ اس کو کرن بہت ہی اچھی لگتی ہے اور جس کو سیف پسند کرتا تھا وہ اس کو ایک آنکھ نہیں باتی تھی۔ تبھی سارا سیف کو بہت ہی زیادہ باتیں سنائے گی۔ وہ کہے گی کہ اگر تمہاری وجہ سے ماما کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑوں گی، اور دیکھ لینا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور تم اپنے پرانے عشق کے چکر میں میری ماں کی طبیعت تم نے رسک میں ڈال دی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔
सैफ की किरण के साथ शादी तो हो जाती है, लेकिन वो इस शादी से बिल्कुल भी नहीं खुश और किरण को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है। मज़ीद आप देखेंगे कि वो किरण को ये भी बता देता है कि मैं किसी लड़के से प्यार करता था। तभी किरण बहुत ज़्यादा रोती धोती है और जाके सारे उसके घर वालों को बता देती है। मज़ीद वो अपने घर जाएगी तो तब सारी कहानी अपने माँ बाप को भी बता देगी। तब उसका बाप बहुत ही ज़्यादा हिम्मत हौसले के साथ उसको समझाता है और कहता है कि बेटा जो भी हो जाए, वो तुम पे गुस्सा तो नहीं करता ना और तुम्हें मारता भी नहीं है। तुमने अपना घर बचाना है और तुमने अब उसी घर में रहना है। तभी वो और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कह रही होती है कि अब मैं अपनी दिल की बात किससे करूँ, क्योंकि कोई भी मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। क्योंकि किरण को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि मेरा हस्बैंड किसी और से प्यार करे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब सैफ का फ़ोन बज रहा होता है तो वो देख लेती है और वो सैफ से पूछती है कि ये ऐसे कौन है? तो वो कहता है कि मेरी दोस्त है। तो वो कहता है क्या ये लड़की है? तो तभी किरण को मज़ीद शक हो जाएगा कि जो सैफ बातें कर रहा था वो सारी सच थी और क्योंकि सैफ का बिहेवियर भी उसके साथ ठीक नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सैफ का वालिद होता है वो सैफ को बताता है और उसको मज़ीद समझाता है कि जो तुम्हारी एक्स थी, अगर तुम उसके चक्कर में आके किरण को तो हर्ट ना करो, उसका तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन सैफ किसी के एक नहीं सुनता। ये सारी परेशानी में उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लेती है, क्योंकि उसको किरण बहुत ही अच्छी लगती है और जिसको सैफ पसंद करता था वो उसको एक आँख नहीं बाती थी। तभी सारा सैफ को बहुत ही ज़्यादा बातें सुनाएगी। वो कहेगी कि अगर तुम्हारी वजह से मामा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें किसी काबिल नहीं छोड़ूँगी और देख लेना तुम्हारे साथ क्या होता है और तुम अपने पुराने इश्क के चक्कर में मेरी माँ की तबीयत तुमने रिस्क में डाल दी है। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। सैफ की किरण के साथ शादी तो हो जाती है, लेकिन वो इस शादी से बिल्कुल भी नहीं खुश और किरण को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है। मज़ीद आप देखेंगे कि वो किरण को ये भी बता देता है कि मैं किसी लड़के से प्यार करता था। तभी किरण बहुत ज़्यादा रोती धोती है और जाके सारे उसके घर वालों को बता देती है। मज़ीद वो अपने घर जाएगी तो तब सारी कहानी अपने माँ बाप को भी बता देगी। तब उसका बाप बहुत ही ज़्यादा हिम्मत हौसले के साथ उसको समझाता है और कहता है कि बेटा जो भी हो जाए, वो तुम पे गुस्सा तो नहीं करता ना और तुम्हें मारता भी नहीं है। तुमने अपना घर बचाना है और तुमने अब उसी घर में रहना है। तभी वो और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कह रही होती है कि अब मैं अपनी दिल की बात किससे करूँ, क्योंकि कोई भी मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। क्योंकि किरण को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि मेरा हस्बैंड किसी और से प्यार करे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब सैफ का फ़ोन बज रहा होता है तो वो देख लेती है और वो सैफ से पूछती है कि ये ऐसे कौन है? तो वो कहता है कि मेरी दोस्त है। तो वो कहता है क्या ये लड़की है? तो तभी किरण को मज़ीद शक हो जाएगा कि जो सैफ बातें कर रहा था वो सारी सच थी और क्योंकि सैफ का बिहेवियर भी उसके साथ ठीक नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सैफ का वालिद होता है वो सैफ को बताता है और उसको मज़ीद समझाता है कि जो तुम्हारी एक्स थी, अगर तुम उसके चक्कर में आके किरण को तो हर्ट ना करो, उसका तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन सैफ किसी के एक नहीं सुनता। ये सारी परेशानी में उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लेती है, क्योंकि उसको किरण बहुत ही अच्छी लगती है और जिसको सैफ पसंद करता था वो उसको एक आँख नहीं बाती थी। तभी सारा सैफ को बहुत ही ज़्यादा बातें सुनाएगी। वो कहेगी कि अगर तुम्हारी वजह से मामा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें किसी काबिल नहीं छोड़ूँगी और देख लेना तुम्हारे साथ क्या होता है और तुम अपने पुराने इश्क के चक्कर में मेरी माँ की तबीयत तुमने रिस्क में डाल दी है। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। सैफ की किरण के साथ शादी तो हो जाती है, लेकिन वो इस शादी से बिल्कुल भी नहीं खुश और किरण को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है। मज़ीद आप देखेंगे कि वो किरण को ये भी बता देता है कि मैं किसी लड़के से प्यार करता था। तभी किरण बहुत ज़्यादा रोती धोती है और जाके सारे उसके घर वालों को बता देती है। मज़ीद वो अपने घर जाएगी तो तब सारी कहानी अपने माँ बाप को भी बता देगी। तब उसका बाप बहुत ही ज़्यादा हिम्मत हौसले के साथ उसको समझाता है और कहता है कि बेटा जो भी हो जाए, वो तुम पे गुस्सा तो नहीं करता
था ना और तुम्हें मारता भी नहीं है, तुमने अपना घर बचाना है और तुमने अब उसी घर में रहना है। तभी वो और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कह रही होती है कि अब मैं अपनी दिल की बात किससे करूँ, क्योंकि कोई भी मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। क्योंकि किरण को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि मेरा हस्बैंड किसी और से प्यार करे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब सैफ का फ़ोन बज रहा होता है तो वो देख लेती है और वो सैफ से पूछती है कि ये ऐसे कौन है? तो वो कहता है कि मेरी दोस्त है। तो वो कहता है क्या ये लड़की है? तो तभी किरण को मज़ीद शक हो जाएगा कि जो सैफ बातें कर रहा था वो सारी सच थी। और क्योंकि सैफ का बिहेवियर भी उसके साथ ठीक नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सैफ का वालिद होता है वो सैफ को बताता है और उसको मज़ीद समझाता है कि जो तुम्हारी एक्स थी, अगर तुम उसके चक्कर में आके किरण को तो हर्ट ना करो, उसका तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन सैफ किसी के एक नहीं सुनता। ये सारी परेशानी में उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लेती है, क्योंकि उसको किरण बहुत ही अच्छी लगती है और जिसको सैफ पसंद करता था वो उसको एक आँख नहीं बाती थी। तभी सारा सैफ को बहुत ही ज़्यादा बातें सुनाएगी। वो कहेगी कि अगर तुम्हारी वजह से मामा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें किसी काबिल नहीं छोड़ूँगी और देख लेना तुम्हारे साथ क्या होता है। और तुम अपने पुराने इश्क के चक्कर में मेरी माँ की तबीयत तुमने रिस्क में डाल दी है। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर